Welcome to the Automotive Learning video. In this video, we will discuss the basic principles of diesel engines. This video is used as a start to learn more about diesel engines and their technology. The main components of diesel engine are moving parts, piston, connecting rod, crankshaft, and valves. Static parts, cylinder head, injector, intake and exhaust manifold. Functions of each components are described as below. Piston serves to compress the air in the cylinder or combustion chamber, and serves to receive the pressure resulting from combustion. Connecting rod serves to transmit the force from the piston to the crankshaft. Crankshaft serves to receive the force from the connecting rod and convert it into rotation. Intake valve serves to open and close the air inlet from the intake manifold into the cylinder. Exhaust valve functions to open and close the exhaust manifold so that combustion gases can be removed from the cylinder. Cylinder serves as a place where the piston moves up and down. Cylinder head functions to form the combustion chamber together with the cylinder, valve, and piston. Injector is used to inject fuel into the cylinder. Intake manifold serves as a passage for air to enter the cylinder. Exhaust manifold functions as a drain for the remaining combustion gases. How does diesel motor work? Following is a detailed explanation of how a 4-stroke diesel engine works. 4-stroke diesel engine operates with 4 cycles consisting of intake stroke, compression stroke, power stroke, and exhaust stroke. Diesel engine is also known as engines which the combustion is triggered by compression. This engine includes an internal combustion engine that uses the heat of compression to create ignition and burns the fuel that has been injected into the combustion chamber. This engine does not use spark plugs like gasoline engines. Diesel engines use the principle: the air entering the cylinder is compressed, the temperature will increase. Air is compressed by a piston with a compression ratio of 15:1 to 22:1, resulting in a pressure of about 40 bar or 4 megapascals. This high pressure will raise the air temperature to 550 degrees Celsius, a few degrees before the piston reaches top dead center. At the end of the compression stroke, diesel fuel is injected into the combustion chamber. High pressure fuel sprays through the injector to evaporate and mix with the hot, high pressure air. Fuel vapor then ignites due to the high compressed air in the combustion chamber. This closed explosion causes the gases in the combustion chamber to expand rapidly, pushing the piston down and generating linear force. Connecting rod transmits this motion to the crankshaft and converts it into rotary power. High compression causes combustion without the need for a separate ignition system. In gasoline engines, spark plugs are used. Following will be explained in detail how each working cycle of the diesel engine. See together. Intake stroke. This intake stroke, intake valve open and exhaust valve closed. Piston moves down from top dead center to bottom dead center. Air is sucked in and enters the cylinder through the intake valve, for the pressure inside the cylinder is lower than outside. The intake valve is closed. Exhaust valve is still closed. Piston moves from bottom dead center to top dead center. This upward movement of the piston causes the volume of space in the cylinder to decrease. Diesel engines use the principle: the air entering the cylinder is compressed, the temperature will increase. Air is compressed by a piston with a compression ratio of 15:1 to 22:1, resulting in a pressure of about 40 bar or 4 megapascals. This high pressure will raise the air temperature to 550 degrees Celsius. A few degrees before the piston reaches top dead center at the end of the compression stroke, diesel fuel is injected into the combustion chamber. High pressure fuel sprays through the injector to evaporate and mix with the hot, high pressure air.
Fuel vapor then ignites due to the high compressed air in the combustion chamber. This closed explosion causes the gases in the combustion chamber to expand rapidly, pushing the piston down and generating linear force. Connecting rod transmits this motion to the crankshaft and convert it into rotary power. High compression causes combustion without the need for a separate ignition system. In gasoline engines, spark plugs are used. The piston continues to move from top dead center to bottom dead center. Volume of the cylinder increases, and the pressure in the cylinder decreases. At the end of the power stroke, the exhaust valve opens and the intake valve still closes. Piston moves from bottom dead center to top dead center. The volume of the cylinder decreases and the remaining combustion gases in the cylinder are pushed by the piston out into the exhaust manifold. Cycle then repeats itself, returns to the intake stroke, and the process continues the same as described earlier, starting with the intake, compression, work and exhaust strokes. Baik, penjelasannya kita lanjutkan dengan bahasa Indonesia mengenai dasar kerja motor diesel. Nah, motor diesel ini memiliki beberapa komponen utama yang terdiri dari komponen yang bergerak dan yang tidak bergerak. Komponen yang bergerak terdiri dari piston, ya, kemudian ada batang piston, kemudian ada poros engkol, dan ada katup-katup, ya, yang terdiri dari katup masuk dan katup buang. Kemudian bagian yang tidak bergerak mencakup silinder, kemudian kepala silinder, bagian atas tempat dudukan katup, injektor, kemudian ada injektor. Ada intake manifold atau saluran masuk dan ada exhaust manifold, ya. Kemudian penjelasan dari fungsi tiap komponen adalah sebagai berikut. Piston berfungsi untuk mengisap udara dari luar agar masuk ke dalam silinder melalui katup masuk. Piston juga berfungsi untuk menekan atau mengkompresi udara yang ada di dalam silinder pada saat langkah kompresi, ya. Kemudian piston juga menerima gaya tekan hasil dari proses pembakaran yang menyebabkan piston bergerak turun ke bawah, ya. Kemudian batang piston, ya. Batang piston berfungsi untuk meneruskan gaya yang diterima oleh piston, ya, dari proses pembakaran, kemudian diteruskan ke poros engkol. Poros engkol bekerja sama dengan connecting rod, berfungsi untuk mengubah gaya dari piston yang diteruskan ke connecting rod atau ke batang piston menjadi putaran. Kemudian katup, ya. Katup masuk berfungsi untuk membuka dan menutup saluran intake manifold ke dalam ruang silinder sesuai dengan langkah kerjanya. Kemudian katup buang berfungsi untuk membuka dan menutup saluran exhaust manifold sesuai dengan kerjanya pada langkah buang dan langkah-langkah yang lainnya. Nanti akan dijelaskan pada bagian cara kerja
motor diesel. Kemudian komponen-komponen yang tidak bergerak mencakup silinder. Silinder berfungsi sebagai dudukan piston atau tempat piston bergerak naik turun. Silinder juga bekerja sama dengan piston dan kepala silinder beserta katup membentuk ruang bakar. Kemudian kepala silinder berfungsi sebagai dudukan katup, dudukan injektor dan komponen-komponen yang lain yang berada di kepala silinder. Kemudian kepala silinder bekerja sama dengan silinder dan piston beserta katup-katup membentuk ruang bakar. Kemudian injektor. Injektor berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang bakar atau ke dalam silinder dan mengubahnya menjadi butiran-butiran yang halus agar mudah menguap dan bercampur dengan udara di dalam ruang bakar. Itu adalah beberapa komponen dan fungsinya pada motor diesel. Berikut diuraikan secara rinci langkah-langkah kerja dari motor diesel ini. Motor diesel terdiri dari 4 siklus atau 4 langkah yang terdiri dari langkah isap, kompresi, usaha, dan buang. Apa saja yang terjadi pada setiap langkah tersebut? Mari kita rinci secara terpisah. Pada langkah isap, katup masuk terbuka, piston bergerak turun, dan pada saat yang bersamaan katup buang tertutup. Piston bergerak turun menyebabkan ruang di dalam silinder membesar. Hal ini menyebabkan tekanan di dalam silinder lebih rendah dibandingkan dengan tekanan di luar silinder. Karena perbedaan tekanan inilah menyebabkan udara masuk ke dalam silinder melalui katup masuk. Piston terus bergerak ke bawah, volume silinder semakin besar, tekanannya semakin rendah, sehingga udara akan terus mengalir masuk ke dalam silinder. Kemudian katup masuk tertutup, sementara katup buang juga masih dalam kondisi tertutup. Piston bergerak dari titik mati bawah menuju ke titik mati atas, bergerak ke atas. Udara yang ada di dalam silinder terjebak karena katup masuk tertutup, katup buang juga tertutup, sementara piston bergerak ke atas. Jadi udara yang ada di dalam silinder itu akan ditekan atau dikompresi oleh piston, sehingga tekanan udara di dalam silinder naik. Tekanan udara yang naik ini juga menyebabkan temperatur naik. Perbandingan kompresi pada motor diesel itu berada di antara 15:1 sampai 22:1. Nah, tekanan akhir dari kompresi ini bisa mencapai 40 bar atau 4 megapascal. Dan temperatur di dalam silinder bisa mencapai 550 derajat Celcius. Jadi tekanannya naik sampai 40 bar dan temperatur naik sampai 550 derajat Celcius. Kemudian di akhir langkah kompresi, bahan bakar disemprotkan. Bahan bakar yang menyemprot ke dalam ruang bakar berupa kabut. Kabut ini butiran-butiran kecil sehingga mudah menguap akibat dikenai panas udara yang dikompresi tadi, dan bercampur dengan cepat dengan udara yang ada di ruang bakar. Kemudian bahan bakar yang disemprotkan tadi
akan terbakar dengan sendirinya karena temperatur udara yang dikompresi di dalam ruang bakar ini sudah tinggi. Sehingga bahan bakar akan terbakar oleh temperatur udara yang dikompresi. Kemudian terjadi ledakan di dalam ruang bakar setelah tadi proses pembakaran karena adanya temperatur yang tinggi di ruang bakar. Ya, maka bahan bakar terbakar dan terjadi ledakan di mana ruang bakar ini volumenya kecil, ya, sehingga ledakan ini menyebabkan terjadinya ekspansi dengan cepat dan menyebabkan tekanan yang tinggi sehingga piston akan bergerak ke bawah karena tekanan pembakaran tadi. Ya, piston menerima gaya linier, ya, dari tekanan pada ruang bakar tadi. Piston bergerak ke bawah. Ya, kemudian gaya dari piston tadi diteruskan ke batang piston atau connecting rod. Ya, diteruskan ke poros engkol dan diubah menjadi putaran. Pada akhir langkah usaha, maka katup buang terbuka, sementara katup masuk masih tertutup. Piston bergerak ke atas dari titik mati bawah menuju titik mati atas. Volume silinder mengecil, ya, sehingga terjadi tekanan akibat gerakan piston ke atas. Oleh karena itu, maka gas sisa pembakaran yang berada di dalam silinder akan terdorong oleh piston dan keluar melalui katup buang, ya, menuju ke exhaust manifold. Kemudian siklusnya kembali ke awal, yaitu langkah isap. Katup masuk terbuka, katup buang tertutup, dan piston bergerak ke bawah. Jadi siklusnya berulang seperti yang tadi dijelaskan, mulai dari langkah isap, kompresi, usaha, dan buang.